ক্ষমতাই বচাব নোৱাৰিলে এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কক এগৰাকী প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক বৰ্তমানেও কাৰাবন্দী হৈ আছে আৰু কাৰাবন্দী হৈ থাকিব লাগিব। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক জামিন প্ৰদান কৰিছিল। সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা উন্নাও ধৰ্ষণকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত কুলদীপ সাৰগিৰক যি জামিন প্ৰদান কৰিছিল তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী কঁপি উঠিছিল প্ৰতিবাদত। শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিষয়টোতে হস্তক্ষেপ কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আৰু দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই জামিন প্ৰক্ৰিয়াটোত হস্তক্ষেপ কৰিছে। গতিকে ক'ব পাৰি ক্ষমতায়ো বচাব নোৱাৰিলে এগৰাকী প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কক। আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ দেশ কঁপাই যোৱা উন্নাও ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ কুলদীপৰ এতিয়াও বিপদ কমা নাই। দেশ কঁপাই যোৱা উন্নাও ধৰ্ষণ কাণ্ডত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এইবাৰ হস্তক্ষেপ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন নাকচ কৰিছে অভিযুক্ত কুলদীপ সেনগাৰৰ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া হ'ল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে এক ৰায়দান দিয়া হৈছিল অপৰাধীগৰাকীক আৰু সেই অভিযুক্তগৰাকীক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছিল। জামিন প্ৰদান কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল। বিশেষকৈ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ধৰ্ষণকাৰীয়ে যেতিয়া জামিন পাইছিল প্ৰতিবাদত বহিছিল ভুক্তভোগী। ৰাজধানী দিল্লী কঁপাইছিল একাংশ মহিলা সংগঠনে। বিজেপি দলৰ হোৱাৰ বাবেই জামিন পোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু সেইগৰাকী কুলদীপ সেনগাৰৰ জামিনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান হস্তক্ষেপ কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। গতিকে ক্ষমতায়ো বচাব নোৱাৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক। 2017 চনত এগৰাকী নাবালিকা, তেতিয়া নাবালিকাগৰাকীৰ বয়স আছিল 15 বছৰ 10 মাহ। সেই নাবালিকাগৰাকীক এইগৰাকী লম্পটে অপহৰণ কৰিছিল আৰু কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থৰ সৈতে ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকাগৰাকীক। আৰু সুদীৰ্ঘ 8টা বছৰ কেৱল মাত্ৰ ন্যায়ৰ বাবে এখন যুদ্ধ চলি আছে, এখন ন্যায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে সেই ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে। আৰু যিহেতুকে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড এগৰাকী কুলদীপ সেনগাৰ তেতিয়াৰ বিজেপিৰ MLA আছিল, বিজেপিৰ বিধায়ক আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহে তেতিয়া দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় বা বিধায়কৰ পদ পৰ্যন্ত তেখেতৰ খাৰিজ কৰা হয়। তাৰ পাছত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ হয় আৰু তেখেতক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হয়। লগতে তেওঁক এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি জৰিমনা হিচাপে তেখেতে দিবলগীয়া হয়। প্ৰায় 25 লাখ টকা তেখেতে জৰিমনা দিবলগীয়া হয়। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এইগৰাকী যি ধৰ্ষণকাৰী কুলদীপ সেনগাৰ ধৰ্ষণৰ কাণ্ডত অভিযুক্ত হৈছে তেখেতক জামিন প্ৰদান কৰিছিল আৰু জামিন পোৱাৰ পাছতে কান্দোনত ভাঙি পৰিছিল সেইগৰাকী ভুক্তভোগী আৰু ভুক্তভোগীগৰাকীৰ মাতৃয়ে প্ৰতিবাদত বহিছিল ৰাজপথত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত আৰু সমৰ্থন কৰিছিল দেশৰ একাংশ মহিলা সংগঠনে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যি জামিন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল বা যি জামিন লাভ কৰিছিল কুলদীপ সেনগাৰে সেই জামিনত বৰ্তমান হস্তক্ষেপ কৰি স্থগিত ৰখা হৈছে। লগতে নোটিছ দিয়া হৈছে, উত্তৰ বিচৰা হৈছে। 4 সপ্তাহৰ পাছত পুনৰ শুনানি পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব, পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই একেটা গোচৰতে। বিজেপি দলৰ হোৱাৰ বাবে তেখেতে জামিন পোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। কিয়নো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড পোৱা এগৰাকী অভিযুক্ত বা এগৰাকী অপৰাধীয়ে কেনেকৈ জামিন পালে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া বা যি ধৰণৰ বিতৰ্ক, সেই বিতৰ্কসমূহ চলি থকাৰ মাজতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু এটা ডাঙৰ ৰায়দান দিছে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ হস্তক্ষেপ কৰিছে। সমগ্ৰ বিষয়টোতে হস্তক্ষেপ কৰিছে কিয়নো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এইগৰাকী অপৰাধীক জামিন প্ৰদান কৰিছিল। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে কাৰাবন্দী হোৱাৰ যি এক ৰায়দান দিয়া হৈছিল সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে তেখেতক জামিন দিয়া হৈছিল, ইয়াৰ বিপৰীতে তেখেতক জামিন দিয়া হৈছিল। কিন্তু দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে তেখেতৰ জামিনৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ ৰাখিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ পুনৰ কাৰাবন্দী হৈ থাকিব লাগিব, তেওঁ জেলত থাকিব লাগিব। সমান্তৰালকৈ 4 সপ্তাহৰ পাছত পুনৰ এই বিষয়টোক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু এই প্ৰসংগটোক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ধৰণে ষ্টেণ্ড লৈছে বা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ধৰণে বিষয়টোক লৈ হস্তক্ষেপ কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া কিৰণ বেদীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমি মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ তেখেতৰ।
हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली था और एक गरीब औरत, एक बच्ची 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो। बहुत दुखद थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये अन्याय होते से वापस न्याय लौटा दिया। हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली था और एक गरीब औरत, एक बच्ची 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो। बहुत दुखद थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये अन्याय होते से वापस न्याय लौटा दिया। हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली था और एक गरीब औरत, एक बच्ची 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो। बहुत दुखद थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये अन्याय होते से वापस न्याय लौटा दिया। हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली था और एक गरीब औरत, एक बच्ची 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो। बहुत दुखद थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये अन्याय होते से वापस न्याय लौटा दिया। हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया
और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली, वो महाबली था, और एक गरीब औरत, एक बच्ची, 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया, और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया, और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो। बहुत दुखद थी ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये अन्याय होते से वापस न्याय लौटा दिया। हम सब लोग मिलके अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो घटिया सेंगर केस, इनजस्टिस वाला केस की जो जजमेंट है उसको उन्होंने स्टे कर दिया। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुखद बात थी कि एक आदमी जिसने 16 साल की कम उम्र का रेप किया, और खुद वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, उस एरिया में महाबली, वो महाबली था, और एक गरीब औरत, एक बच्ची, 16 साल से कम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसका रेप किया। उसके बाद उसका पिता भी मरवा दिया, उसके वकील को भी मरवा दिया, और उसका जो जेल सेंटेंस चल रही थी उसको कम कर दिया, और उसको कह दिया कि हाँ तुम 7 साल की तुमने 6 साल कर लिया, तुम जा सकते हो।